live thangkha ang Okay, refresh kayak gini guys. Siapa ya kok? anero tola ang live ngi tongkha red mark phunuk bu tongo Okay, okay. no phanang Okay. zero view zero comment okay so जों tini shall we start binod जों tini facebook live o salaimani kok hingke chini STSC ni je reservations tongmani aboni tui kisa abono tui kaisa je awareness aboni bagi जों salainai hingke aro salaithanio tuma जों salainani nang hingke tabok for example chini STSC ni reservation bahiki chang abono jodi romoi thangnani hingke abo chini constitution ni provision ni hoitene phayo hingke constitution ni provisions article number 332 in 1950 wo nini constitution ni 1 2 4 5 6 clause ni through te nini STSC reservations mainly for the tabok jemon nini legislative assembly wo ngnai hingke tabok nini state of Assam ni ngnai abuti rokhe borok gobangma kok sakha chini constitution no hingke purpose le tumaba purpose wngkha chini je tolao klai tongnai chini borok no sakao tisanani bagui borok no baksa khe opportunity man nani bagui abo hakhe u STSC act ni provision narak jakha hingke जों constitution no naila hangke tei busang kabangma part nugu যেমন article 330 bo reserve seat of SC and ST lok sabha ni house of people of ronani bagui kok sao article 332 abo wngkha nini reservation of seat for SC and ST in state legislative assembly মানে state o যেমন tabok chini Tripura o kaini MP ni seat tongo hingke aboni bagui hingke tabok nini article number kaini ni bising kaisa ST hingke abo 330 ni through tengo hingke tabok chini assembly o 60 ni bising 20 seat ST hingke abo hingke 332 ni through te khlaijago hingke 335 hinte kaisa article tongo abo wngkha nini SC ST rok ni service te different post wo khlaidani bagai tabok jemon जों job mamui tongmani tabok nini TPSC TCSC medical ni hodi engineering ni hodi tabok recently JRBT rok ongkhamani abut rok jot tongkha 335 ni through te जों SC ST rok benefit mano hingke article 16.4 ni bisingo जों abo backward class ni bangai abo constitutions create khlaikha hingke 338 and 338A ni bisingtui chini National Commission of SC and ST abo snamjakha hingke 243T ni bisingo article 243T ni bisingo reservations in panchayat local bodies o abo rona ni bagai snamjakha okay जों tini ukok tumani salai tong okay very recently chini Supreme Court of India kaisa notice issue khlaikha center te state rokno borok sungkha je tabok OBC ni reservation no hingke जों nugu je borok ni creamy layer ni kaisa concept tongo jotto OBC rok kintu reservation maya hingke reservation ni bising jara non creamy layer as per the defined chini
भारत सरकारनि डेफिनेशननि मते जारा नन क्रिमिलेयरनि ओबीसी रो कायसा सि मानो हिंके ताबक सुप्रीम कोर्ट सोंखा सेंटर ते स्टेट नो आबोती हाइखे एससी एसटी नि रिजर्वेशन नन क्रिमिलेयर अथवा क्रिमिलेयर नि खदे खाइमान आबोनी बेसिक पारपास सोंखा ताबक of course ST अथवा ट्राइबल पॉपुलेशन जनरल पॉपुलेशन नो कंपेयर फाइला अंके उनक्लगो नक्लाई जाखिनगु हाफानो ताबक ST डगनि बिसिंबो जे जॉब मानाय हिंके बुचुनि चिमी बुफानि चिमी बसानि चिमी जॉब मा होइनो थांखा बेनिफिट मा होइनो तंगु हिंके उ जे माया र लेबनि बुसुबु मालिया बुफाबु मालिया बसाबु मालिया ट्राइबल नि बिसिङो अबति आइखे गनांबाय करिनिबो सॉरी गनांबाय करिनि बिसिंबो अमुतेके गैप क्रिएट इन तंगनि बागै अमुतेके सुप्रीम कोर्ट कैसा इंस्ट्रक्शन रमानी तंगु हिंके ताबक जों जदि नायला हिंके कॉन्स्टिट्यूशन नि प्रोविजन चिनि कॉन्स्टिट्यूशन नि जे प्रोविजन नि थ्रुते आबो चिनि एसटीएससी नि एक्ट खाइजागो जोंनो फेसिलिटी रजागो अबो किन्तु पीरियडिकली अमेंड ngै तंगु हिंके रिसेंटली माने ताबक कॉन्स्टिट्यूशन 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 नो आबो माने 2030 जरा एक्सटेंड खालायनायनि बागै साख्लायजाखा हिंके हाखैनो जोंनि एसटी/एससी नि रिजर्वेशन नि जे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तंगनि आबो माने फलक जागै तंगु आबो माने किन्तु उ फलक जागमानि जे आबो बुसुक कदक बाहायकी फलक जागनाय आबो किन्तु जों जुदि खाकाबु जे आबो कॉन्स्टिट्यूशन नि थ्रुते परमानेंट कायसा प्रोविजन्स आबो किन्तु माने साया अब एवरी टाइम बरक माने कन्सिडार खाइ तंगु हिंके हाखै ngै तंगु किन्तु तार माने अब जे हाइनो ngनानि बाता अब ति खेले ngयासि हिंके ताबक जों उकक सालायमानि रीजन ओंखा ताबक कायसा स्टेट नि एग्जांपल आं सावानो हरियाणा सरकार तमा खालायखा हरियाणा सरकार एससी शेड्यूल कास्ट नि बिसिङो बरक सब कैटेगरी खालायखा बरक नि नोटिफिकेशंस नि थ्रुते ओके बरक नि बिसिङो तमा खालायखा बरक नि टोटल 20% एससी रिजर्वेशन तंगनि बिसिङो आबो काइनि ग्रुप खालायखा काइसांखा डिप्राइव्ड एससी कैटेगरी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट ते काइसांखा अदर शेड्यूल कास्ट हिंके ताबक जे डिप्राइव्ड रक हिंके बरक नि आलादा खे स्नाजाखा हिंके जारा डिप्राइव्ड या रक हिंके बरक ते आलगा खे स्नाम जाखा हिंके ताबक रिजर्वेशन कैटेगरी फॉर एग्जांपल एससी नि जदि ताबक पोस्ट 100 खान आसाइला हांखे स्नाजाखा हांखे आवरो डिप्राइव्ड रक बुसुक मानाय ते अदर शेड्यूल कास्ट रक बुसुक मानाय सॉरी आरो वेरी क्लियर कट ओ रूल हरियाणा खालायमानि दग्याखो आबो नोटिफिकेशन बर कारे मानि नवेम्बर 2024 सी कारे ओके आरो बिसिं बरक साखा जे उ जे काइनि ग्रुप माने 20% कोटा जे रिजर्व तंनाय आरो नि बिसिं डायरेक्ट रिक्रुटमेंट पार्टिकुलारली नि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट रकनि ngनाय आबो तेके बरक कायसा नोटिफिकेशंस खालायै बरक माने एससी रकनि बिसिङोनो कायसा कोटा खालाय रखा ताबक जों नायला आंखे ओबीसी रकनि बिसिङोनो माने क्रिमिलेयर एंड नन क्रिमिलेयर खागमानि हायखे हरियाणा गवर्नमेंट एससी रकनि बिसिङोनो कायसा माने काइनि खालायै रखा ओके ताबक माने जों चिनि तिप्रासा दफा चिनि बरक रक इन फ्यूचर अबति हेखे वान संनानि बाता जे ताबक जदि चिनि बागै अबति है रिजर्वेशन रिलेटेड जदि ट्राइबल नि बिसिं ट्राइबल रिजर्वेशन जदि खाइजाक नाय हिंखे आबो खाइजागनि बाता दे ना आबो बाहायखि खाइखै जानाय अथवा जों अबति कजि खाइरया बाहायखै जों अबनतयै बसकाङो याप्रि रनाय अबनतयै जों तैसानो सालायनानि वानसंनानि बाता
hingke tabok jodi Tripura ni bisingo je tribal tongmani aro ni bisingo jodi tribal ni bising jodi sub category khlaine hingke abo bahiki khlaijaknai aboni bangai जों tabok ni simino mentally kisa prepared bo ngna nangu kisa awareness khlainani nangu tomani homole tabok ti prasa bisingo bo sakri manai ni bsarok simino sakri mawi tongke jara sakri maya u ungklo klai tongmai borok gosse malia hingke thongti prasale bhaike ti sajaknai hingke amuti haino kaisa public awareness create khlainani nangu hingke abuti haike जों tesa kok salainani nangu hingke tabok nirok khnanai rok ni bising jodi kuno kok sengmani অথবা সাজাকনাই tongkha khe जों abo tesa discuss khlailai mano hingke जों comment nailene kisa আচ্ছা কমেন্ট তোলে এরকম কোনো কিছু ফাইয়া তবে তাবক जों अबो वान संनानि नांगो जे ताबक चिनि बरक रग्न जदि त्रिपुरा सरकार नि बिसिङाव जदि ख्लायनाय खे अबो जों बाहायखे ख्लायनाय अबो तले कन्स्टिट्यूशन नि थ्रुते सि फाइ दंगो ओंके ताबक जेमन इकोनॉमिकल weaker section sing kaisa EWS sing kaisa khlaijaka hingke arong khe nini brahmins phano mano tabok nini thakur phano mano tabok nini general rok ni bagi na abo khlaijago hingke aboti haike kaisa reservation ni bisingo kaisa reservation create je khlainani abo bhaike khlaijaknai othoba abo mane जों bhaike yajaknai bonotuyei जों जत्तो दफानि बरकनो ताबुकनि सिमिनो वानसक लाइखे आबोते किसा जानाय हि मा वानसगो और ताबक आं जे साइट दंमनि अमोखे आनि पर्सनल ओपिनियन सि आं यूनाइटेड त्रिपुरा फोरामनि प्लेटफॉर्म नो यूज खाइ दंगुइ यूनाइटेड त्रिपुरा फोरामनि प्लेटफॉर्म नो ते जत्तो मेम्बार्स नो बेलाइखे हामबाय मारबो borok oro ano hake yasakmani bagui tobe obole overall UTF ni othoba overall United Tripura Forum ni opinion ya obonke ani individual opinion si oro sajak unke bo aboni credit angno bata aro jodi ang kono saya samani tongke aboni bo angno responsible unke obo जों kok kobang asek logui salailia तमानि हमले अबंखा जस्ट काइसा सेंसिटाइजेशन नि बागै जों हाइ खुजु फुकला द्रखे सालायग्रानो हि पाजलायमानि बागैसि हिके अरो किन्तु ताबक जों चिनि दफानि डिफरेंट मेंबर्स जों तेसा कक सालायनानि बाता हिके जों तेसा अरो अबनतुइ वानसुक लायनानि बाता आंखे आसुक जरानो सासेनाय हिके ताबक चिनि ते आलका मेंबर्स रक जदि ते कोनो किछु सानानि मुसुखे abosong saimano oro takuk masa sungkha how long this reservation will exist will there be any stoppage in this act hangla hangke tabok ni jora je amendment tung mani ke 2030 jora si extend khlaijak 104 amendment act ni mote hinke tabok ni mote tole 2030 jora no constitution ni provision tongo hinke जों normally abo taken for granted je abo tole extend ngai no tong aigi bakin ngai tong mani tabok bakin ngai tong nai kintu abo je busuk koduk ngai ebong busuk koduk khlaijak nai abo le mane kono guarantee le krei tobe tabok ni present context tongke 2030 jora abo mane extend khlaijak as per the 104 amendment act ni mote nke abo sakha nke te কোনো কিছু सोंजांनाय दंखाखे जों कक यासक लाइमावो कमेन्ट रगो निरक जदि सानानि मुसुखे
जों abo sodo saklaima जों try खालायनाय मानो take kaisa question sing lukha chini takung masa sangkha if creamy comes to implement in SC/ST category how will it be impacted hingke tabok jemon Haryana government ni example roi salaisinai Haryana government hingke already SC ni bising borok sub category khlaikha for example tabok jodi SC ni 100 khan seat ng hangke aro ni bising kaisa portions it may be 30% or 40% or 20% abongke u je borok ni backward class SC tongnai borok ni batano songjaknai hingke ti alka bosi u ti alka SC rok mane complete khlainai hingke tabok jodi chini ti prasa bising jodi obuti hike khlaijak khangke for example tabok rules hakifan ngmayu je jara buma bufa khorokni chakri khlaijak borok ST ni bising Tripura ni ST ni post ni 100 khan seat bising borok 20% si manai hingke officer class ni buma bufa khorok ni chakri khlaija hingke 20% borok ni bata reservation quota tribal ni bising on ST rok ni bising on nai hingke tabok te kaisa tongmao je buma othoba bufa masa si first class level officer hingke borok ni bangi te additional 20% hingke 40% tangkha hingke bumabu bufabu kuno borok si mane chakri class 1 jora khlaijagya officer kotor jora khlaijagya hai pion rak ro kaisa si khlaiyo otoba class C class D group ni borok si hingke hoyto ba boni bata जों next rest 40% जों job reserve khlai nar mai omongka ang kaisa hai hypothetically once ogui samanisi tobe oboti hai khene khlaijak nai omonti haile কোনো কক গৈ ফিয়াবা অমো তাবক খাইলা হাংখে তাবক যে বুমা বুফা ফার্স্ট ক্লাস তংনাই বরকু 100 খান नि बिसिं जे 20 सीट बनो आरो नि बिसिं on बरो कम्पिट खाइनाय within ST that 20% 20 सीट बुमा अथवा बुफा मासा सिखाइजा क्लास 1 लेवल चाकरिंके बरके नेक्स्ट 20% 20 सीट बिसिं कम्पिट खाइनाय ते रेस्ट जारानि बुमा बुफा कोनो दिन माने class 1 level khlaijagya chakri othoba busu jora kuno khlaijagya angke boni bosaboti rokke tabok ni tabok jebon remaining 60% 2020 tole 40% paikha abo different fan nangmao kaisa 20 ingkha buma masa othoba bufa masa bo 30% fan nangi man angke 50% ingkha angke te remaining 50% ingke tabok sorry buma bufa kuno borok chakri khlaiyakho abo rok jodi khlaijagla hangke যারা কোনো বরক নি লুকুঙো তিনি জরা চাকরি শিখাইয়া খ ক্লাস 1 লেভেল জরা ইনকে বরক উ স্কোপ মাউই সাকা কাওয়ানি বাগै বরক नि अपरचुनिटी ले माने तेसा लामा बाङै थांनाय इनके अबति इके कायसा माने ओपिनियन क्रिएट नि माने अबो नु सोसाइटी इम्पैक्ट नाय इनके चिनि ताकुक ते मासा तमासंखा व्हाट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट where majority of the ST conditions who will clearly that creamy layers of the category how state student will react obole sawani snai difficult tumane homole chine north eastern state art current state je tongmani or majority tribal populations kabang particularly Mizoram jotun se percentage kabang ko jung tole 30% si hinke borok obno bahai response khlainai state government bahai decide khlainai obole government khlaini difficult tamani homle borokbo samungle khlailai tongna wan sunglai no tongna okay almost state to state depend khlaidai obole comment khlainani kisa difficult nangnai okay te jodi opinion tongla hangke जों discuss khlaimano tabok chini Tripura ni reservation
मामुई जों जारा पराय फाइनाय दंनि एटिट्यूड बाय ताबक जों यूपी बिहार रगो जे रिजर्वेशन मामुई परानाय दंनि एटिट्यूड तो किन्तु आं माने पर्सनली डिफरेंस फील खायो जोंनि आरो के जों माने राय फांसन पराय फाइफ्रो अमुते के वान सगै पराया जे आरे मेरे लिए तो जॉब रखा है किन्तु और भाई आं गोबां मान अमुति हे आंनि क्लास रगो नुखा जे आं मा फरायथों फरायाथों हाय पास ओंलांखे ना आं हाय साख्रि मानाय अमुते के वा संनायबो गोबां मा बरक दंगु ओंके ताबो पार्टिकुलार चिनि माने यंग जनरेशन सानाय ताबो चिनि बुकुं बारा बिसिमो गोबां मा कम्पिटिशन ओंलाहा हायनि बाङै ननि रक गोबां खेतेसा फरायवान नांगो माने कम्पिटिशन जेकुनु समयो नों बिनिसाय एप्लाइ ओंनानि बाङै नों गोबां के फरायवानि अथवा रोंनानि नांगो हाँ तब चिनी एसटी स्टूडेंट अपने मांगे टिप्स आबो नंगनाय जे चिनी एसटी स्टूडेंट रॉक ताबुक निचिमिनो कंपटीशन खाका दी जे रिजर्वेशन कुछ करी अब तो एक खाका वही नंग जनरल बेसे कम्पिट खाइनाय मा खाइनाय हिवा सगै ताबुक निचिमिनो गोबां के परला हांखे रोंला हांखे इनफैक्ट गोबां मा जागा जों चिनी स्टूडेंट दंनो बुनुगु जे बर कम्पिट खाइयै जनरल कैंडिडेट निसे काहाम रिजल्ट खाइनाय खाइ दंगु फॉर एग्जांपल ताबो माने चिनि त्रिपुराव जमातिया बुरी मासा अरुणिमा जमातिया हि त्रिपुराव बोर्ड ऑफ स्टैंड खाइखा ओके बहुत तोले रिजर्वेशन नि थ्रू ते स्टैंड तो बोर्ड स्टैंड तो खाइयाबले बहुत तोले निजेनि कैपेसिटी बाय नि खाइयो हाके गोबां मा नसिनि बर गोबां मा जागावो माने निजेनि कैपेसिटी बाय निजेनि रोंमानि बाय निजेनि परिश्रम खाइमानि बाय बरक जनरल नबु बीट खाइयै तेसानो कुसुक साका काजाक ओंमावो ओके हाके नचिनि जतनो एसटी स्टूडेंट रक बुकुं बारा रक वान सगै गोबां के काहाके परवान नांगो वान सगदि जे कुनो रिजर्वेशन आनि बाता करै आं जनरल बेसे कम्पिट मा खाइनाय हिके निनि बिसिंनि मोटिवेशन लेवल तेसानो हाई ओंगो तेसानो काहामखे जों नुगु ताबुक जरा तोला आसक न सासेनाय ओमफ्राय आवान सगु जों ताबुक जरा जे सालायमनि अब काइसा यूजफुल खना इनके गवर्नमेंट जॉब तोले किसा कम न इनके ताबुक प्राइवेट जॉब वो किंतु अमुते कुनो रिजर्वेशंस क्रिएट न्याखो जिन ताकुक मासा प्राइवेट जॉब नि बांगी साइतमनि इनके इनके ताबुक प्राइवेट जॉब एरकम न्याखो इनके प्राइवेट जॉब रोगो न्याखो रिजर्वेशन ओके जों ताबुक माने प्राइवेट जॉब गोबां अपॉर्चुनिटी दंगु प्राइवेट जॉब तोले नों माने पूरा दुनिया बायसे कम्पिट मा खायो हायनि बांगी ने प्राइवेट जॉब नि बांगी नों ताबुक निचिनि प्रिपेयर ओंगै दंगै इन फ्यूचर जदि नों गवर्नमेंट जॉब मा लांके तोले काहाको किंतु माने ताबुक जेमन बाबे सिचुएशन ओंगै दंगु इन फ्यूचर जों प्राइवेट जॉब नि ऊपर नों गोबां के फोकस मा खालायनाय इखाय जों माने जॉब बमति हेके मानाय माया अबुनि ऊपर जों उलो टेबल डिटेल के सालायनाय हाफानो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जों रोंनानि नांगो बिनिसाय कंपटीशन नो अप्लाई ओंना नांगो इनकेसि जॉब ले जोंनो यासाकनाय हायके जॉब मावनिले इन फ्यूचर सनाय डिफिकल्टीज दंगु ओके ताई जदि कोनो कमेंट करि इनके जों बात खालाय माखा अब अंखा कैसा सेंसिटाइजेशन इशू इनके जों जों अब जों ताकुक बुकुक रंनो सालायै खुजु फुकला लाया नांगो डिफरेंट प्लेटफॉर्म सालायनानि नांगो सो दैट अबति हायनि जिनि जे रिजर्वेशन नि बिसिङाव रिजर्वेशन जे कैसा गवर्नमेंट क्रिएट खालायनानि नाय दंमनि अब वाइसा दिगि वासु नायला के तोला काहामनो ते बाइसा दिगि नायला हांके विदिन कम्युनिटी बोरक डिवाइड एंड पॉलिसी रूल खालाय दं अबति के नुकजागो किंतु माने जेकुनु सामंनिनो माने काइनि साइड दं पॉजिटिव एंड नेगेटिव नों बाहाय के नाय अबनि ऊपर डिपेंड खालाय जेमन नों कैसा कॉइन नि
both side head and tail side tongmani haike obonbo mane nang abuti hiki wan sobi ma je within community boro mane divide and rule policy khlainan bagai dofano sukrugna ni bagai abuti hike divide and rule policy khlai tong hi abuti hiki nang wan song nang wan song mane কিন্তু আলাদাভাবে যদি নং যদি wan song langke je besabuti tabok mane busuni simi sakri mawi stongkha borok simi se mawi tongsnai borok simi si khlaimas nengke jara tini jora no khungo last 3 generation kono sakri sima ekon ke borok nile bahai king sinai obutno wasuk langke mane obuti engnani nangu obo bainini digini no story ke jeng khnana ni nangu inka haini bangi ni jeng गोबां के सालायला हांखे अबुनि तेसाब न लामा kaham ke जों तिख्लाय लाय मानाय हिवान सगु इनके आं आसुक जरा सावि न बाथाक सिनाय बेलाय के हामबाय निरक जतो खनामानि बाङै जों ते अबुनो सालायलिया हामबाय